Welcome to Dynamic Church. Sit back, relax, and open your heart as we witness God's goodness moving in His house today. Last Sunday service, the DKs learned about Jesus' temptation, how Jesus was tempted but chose to obey God, teaching us the importance of faith, self-control, and trusting God in difficult times. Let us ask Yuki from DK what are her takeaways. I'm Yuki. Nakoy na-learn sa story. Di ka maginamig, baby. Kang Jesus lang ka manginap. And in J12, the kids learned about the 7 days of creation, how God created the world step by step, and how everything He made was good and beautiful. Now, we will witness Zaki from J12, what he learns from the story. Sabta na ako rin ang pinaka-the best. Naghihimo ni Lord, tas namang nagihimo, kanandi ay magkuhan diri. Kay si Lord din nagbuhat, tas gusto ni Lord ang pingan o enjoy. And that's a wrap! We are inviting all the kids to join us every first and third Sunday of the month at Silver and Bronze Room, Appleview Hotel, Davao City. See you! Whoa, we gather as one, hearts on fire, walking in love, lifting you higher, learning your word, growing each day, following Jesus all the way. Together we go to the ends of the earth, sharing the light, showing your worth, led by the Spirit, bold and free. You're loving us for all to see. Fellowship strong, we rise and shine. Disciples on mission, your plan divine. Together we go. Yeah, together we go. We gather as one, hearts on fire, walking in love, lifting you higher, learning your word, growing each day, following Jesus all the way. Together we go to the ends of the earth, sharing the light, showing your worth, led by the Spirit, bold and free. Your love. A 2-day pastors' workshop happened last February 6 and 7. Is a sacred space for renewal, reflection, and recommitment to the calling of shepherding God's people. Anchored in 1 Corinthians 9:24-27, this workshop invites pastors to run their spiritual race with purpose, discipline, in unwavering focus, remembering that ministry is not aimless work but a calling that demands self-control, integrity, and perseverance, courage to strengthen their faith, refine their calling, and press on with renewed passion, running the race in a way that truly honors Christ. Last February 12, the Dynamic Riders Empowerment for Canadian Riders is not just about the thrill of the road, it's about riding with a mission. During dinner, we discussed and brainstormed ideas for rides with purpose, planning ways to share God's Word, spread His love, and shine His goodness in every community we pass. Together, we inspire, empower, and leave a trail of hope wherever we go. Ride with faith. Ride with purpose. Ride to make a difference. Another open door of blessing has been opened at EuraAsia Emil's Early Child Development, where young hearts are nurtured,
Teachers are strengthened, and a loving, inclusive learning community continues to grow. It is more than an event, it's a movement rooted in faith, love, and service. With the presence of DCIM Church leaders, hearts were inspired and lives were touched as we empowered every learners with special needs, while uplifting our teachers and encouraging our dedicated staff. Guided by words, we are reminded of His call in Matthew 19:14. Let the children come to me and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as this. We are inviting everyone who wants to go deeper into the Word to join us on Spotify. Just type Daily Devotional and search for the Book of Galatians. Subscribe, listen with an open heart, and be blessed. Hi, ako day si Alex. Kauban ako akong wife na si Yen, nami upat ka anak. My life before I came to know the Lord is wala dyan peace of mind. Member ko sa Eureka Dancer, isa mi sa dancer sa GMA Davao, ug sikat mi na dancer diri sa Davao. Kumbaga, kami ang street boys diri sa Davao. Lingaw kayo kay bisan asa mi mabot. Sa asa mi naabot na lugar, nya daghan pa jud og mga mag-admire sa mua, mga chicks, na pa jud inom, bisyo diri, bisyo didto. Syempre partner man na sila. Abi na ko wala na katapusan akong pagkasikat, among pagkasikat. That's why wala pug ko nag-interest na mag-eskwela. Malipay ko kauban na ako mga barkada. Good time, practice og sayaw, syempre sikat good. Nag-enjoy ko sa akong life until nagminyo nako. Nagkaanak mi, diri ko nagkaingon nga dili lalim ang magminyo. Abi nako dali ra. Isod kayo kay dili na ko kalaag. Na-miss na nako ang sige good time. Maglisod pa jud kog palit og diaper o gatas. Sugod na akong kaguol. Nagdako na akong responsibilidad. Pero nagyapon ko'y bisyo. Kailangan ko sa Ginoo pero manawag ra ko kung nakoy problema or problemado ko. Wala ko'y relasyon sa Ginoo. Isa day ko ka cellphone technician before. Na ako'y pwesto before sa Gmall. Okay pa kaya kung dagan sa before sa ko ang shop until nag-pandemic. Pagbalik na mo og open sa Gmall, nihinay na akong agi. Nya anam-anam na og katubo ako ang batal sa rent. Niabot na gani og 150k. Dito nag-start na ko anxiety, dili na ko katulog, sige na ko gunahuna sa kong rent. Napaganit time na nisulod sa kong hunahuna na maambak na ako sa Gmall. Grabe jud kay ang lay sa enemy, sa yawa. Usahay na amilaag, tapok-tapok diri. Dili ko mag-post sa FB kay sa kong mind man gud is basin moingon ang girintahan ako sa pesto na kuyawa oy, laglaag man. Nya dako pa kay batal sa rent. Pati akong wife nako gidiscourage nako og post na ayaw pag-post sa FB kay basig makita ta. So hanton nagingon na lang ako sa akong wife na i-block na lang na sila kay mahadlok ko ba mapahawa sa akong shop sa Gmall. So nakulong ko sa kahadlok og wala na ko'y freedom. Para sa ako isa lang akong way para mawala akong ipanguna-una nga problema is mag-rides ko og motor. Yes, sa pag-ride, mawala jud imong problema kay makita man nimo ang mga nindot nga creation ni Lord. Nagkiat lang ang agi. Pero katutanan is partial peace ra di ay. Pag uli na ako sa balay, naraman gyapon ang problema. One time na nag-invite sa ako sa mua. Nag-invite sa mua og rides, not knowing sa iyang heart is gusto dahil niya i-reach out. Katuday na tapok-tapok na mo, ginakonect na dahil niya sa Ginoo. Istoryahan na may about sa problema, and ang iyang advice man good is about sa Bible verse. Mudulot man sa kong heart, katuday ay nagalong na dahil ko og kabaguhan og kalinaw na tinuod sa akong kasing-kasing. Nagapadayon may og fellowship until nag-decide may mag-join og restoration weekend.
Dito na open akong mind ug akong heart na grabe day ang sacrifice ni Lord Jesus for me. Dili lalim yang giagian. Namatay siya para mabayaran atong mga sala ug luwason ta para dili na ta makasala pag-usab. Wala rin di ay katunga akong mga problema na ginadala-dala. Nya, na-learn na ako dari na season na juday ang tanan. Na i-close na door si Lord, sa imong kinabuhi, naapod siya i-abrihan. Just trust the process. Mo dyan niya akong verse na akong gipanggunitan sukad ato. Philippians 4 verse 6. Don't worry about anything, instead pray for everything. Katunat time, gisurrender yun ako tanan kay Lord. Sakit man i-let go akong shop sa Gmall na almost 15 years na ako dito na technician. Pero amazing kayo, nindot day kay ang giandam niya sa kuha sa SM. Paglisod na di I need not to let go and surrender everything to the Lord. The moment na nagpray ko, Lord, imong will na matuman sa akong kinabuhi, gisurrender na ako tanan, nawala na tong kalisod o kalipay na lang. Nailisan o kalipay. Salamat sa ko kay duwami sa akong asawa, nag-appeal sa RW. Isa po siya, nag-encourage sa kuha na mudutot lang jud mi kay Lord kung naami problema. Dako ang pasalamat sa Ginoo kay from life na napuno og kaguol, bisyo, tanan, nawala na. The moment nagidawat na ko siya balik sa akong kinabuhi, happy kay ko diri karon kauban akong pamilya, naga-serve kay Lord. Hello, ako di si Yen, 42 years old, wife ni Arlex, isa ka realtor, and of course, a professional housewife. My life before, wala pa si Lord sa ako ang life, is I thought, ako jud ang head sa among family. Sa mga desisyon, mostly, ako jud ang dapat masunod. Kay nabutang sa akong mind na mas dako ko og grado sa akong bana, so dapat mas taas ko sa iyaha. Wala ko submission sa akong bana, dugay maka-forgive, dili ko kabalo mag-sorry, bisan kabalo ko, na ako jud ang sala. Ang una-una na ako is tanan competition diri sa world. Na dapat kuyaw jud ko, the best jud ko, taas kaayo ang tanaw na ako sa akong sarili, na easy lang kaayo ko mo judge sa uban tao, especially sa akong bana. Wala ko nagahuna-huna sa feeling sa uban tao, kay sarili lang nako akong ginahuna-huna. Walay order among family, tingala ka walay blessing musulod. Bisan na anay problema, dili gihapon manawag sa Ginoo, kay sarili lang lagi, akong gisaligan. Kay before, dili nga nakadako ako pagtuo sa iyaha. Until na I reach out sa mua, na rider pod, before sabay-sabay lang mi. Pero after manggod sa among tapok-tapok, na wala mi kabalo na fellowship na di ay ito, nagkaroon mi og somehow og kauhaw, kay every time mag-fellowship mi, gaan man kaayo sa feeling after. Na lahi lagi ni, murag naalagi sense amo ang topic. Kay before manggod among tapok, puro lang gara-gara ang storyahan. Pero kato di ay ng mga words na gitanom sa mua, nag-anam-anam na og tubo. That's why nagalong pa mi og more. That's why we joined Restoration Weekend. Dito sa RW, grabe ang na-reveal sa kuha. Na-reveal dito sa ako we need to forgive everyone. Kay tanang unforgiveness mo ay maka-pull down sa atoa o maka-cause o kabugaton sa atong life. Na kung kana ganing gamay lang na mali, maglagot na dayon ka, magyaw-yaw na dayon ka, it's because di ay heavy na atong heart. Ang pinaka the best pa is nasabtan ako na ang head sa among family is ako ang bana. Na need di ay kumusubmit sa iyaha o ako dapat ang pinakaunang mutabang sa iyaha. Kita di ay dapat ang pinakaunang mo comfort sa atong mga bana. Dili ka nang kita pa una mo discourage sa ilaha. Mas naging intimate na mi karon sa akong bana. Dili man perfect among life pero lahi ra jud if ang foundation sa inyong family is the Lord, kay lig-on. Naaman away pero kaya ra di ay masolve if kamong duha mag-humble down. Nagpasalamat mi sa Ginoo kay naa siya'y tao gigamit to reach us out, na mobalik mi sa Ginoo and mo serve sa iyaha. I believe kamo pod na apoy gamiton si Lord ng mga tao para mobalik pod mo sa iyaha. Kay ang plan ni Lord para sa otoa is perfect. In Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plan to prosper you and not to harm you, plan to give you hope and future. So everyone, I encourage you to join the Restoration Weekend.
Dili lang ikaw ma-restore but appeal inyuhang family. Storing life. Restoring family. To God be all the glory.